नमस्कार। जय माँ समले जय माँ घंटा सुने टिटलागढ़ बागेल डैम के आपन को स्वागतम। बागेल डैम रे एपरी वर्षा रु आमे माछ तो देखो माछ रे 100 टका रे माछ मिलुची। आपण टिटलागढ़ जदी आसबे हमर बागेल डैम के माछ एपरी पासे लोक देखो हला हाँ बहुत एते परिमाण रे लोक होछन आ भल लागुचे आउ एते परिमाण रे लोक होछन आ बहुत भल लागुचे और माछ भी पूरा सस्ता रे मिलुचे। दादा ए बागेल डैम कैसे तुम केनता लागुचे? भल लाଗୁଛେ ए पानी केनता होचे? पानी पानी लगी तो भल लाଗୁଛେ मौसम में तो भल लाଗୁଛे पानी जेनता कि पानी देखी कर तो मन भी चहली जाउछे। हमर माछ बागेल केनता डैम होचे? एते बड़ एरिया আছে। दादा बागेल डैम कैसे केनता लागुचे? बहुत भल लागुचे, बहुत बढ़िया भी लागुचे और बहुत खुश भी लागुचे। माछ केनता सस्ता मिलुचे के? सस्ता बोले तो मुई तो एबे जाय नहीं जान पारतले सस्ता होचे कि महंगा होचे जे। सस्ता मिलुछे 100 टका रे बड़। हां हां दादा बागेल डैम कैसे तुमके केनता लागिचे? जे इनो तो 100 टका बोले कहउछन केजी प्रति तुमको 80 केनता लागुचे? हमें भल लागुछे और बहुत खुश लागला जे 100 टका रे जदी बागल टाइम रे मिलुछे माछ किंतु आउ सेट रे केते बिकुछन काना करछन हमें तो नहीं जानबार किंतु बारिश रे बागेल डैम तुमके 80 खुश लागला कि नहीं? बहुत अतिरो इति नजरा भी टिके केनता लागुचे? बागेल डैम 80 तुमके केनता लागला? हैं? बागेल डैम 80 केनता लागला? बागेल डैम ते तो माछ सस्ता भी मिलुछे भल केनता भल लागुचे के? भल लागुछे। जे माछ सस्ता मिलुचे? माछ सस्ता जे मिलुछे। तुमे बीजेपी गिरालो केनता भल लागला? जे हमें खाय बार लागे तो ऐसु भिजी भिजी करी तो जिमु आर हां भल बाकी बहुत सुंदर नजारा देखो उडे हमर पानी पवन उडे जेतु नेचुरल हिचे नेचुरल संगे संगे बहुत गुडा में काना खुश लागुचे एनजन के बागेल डैम पाखे एडे डैम टे होचे आउ जे डैम रे होचे ने के हां गुटे माछ धरले हम कथा टिके हम ठीक है तुमको के भल लागुचे। बिजी बिजी हां भेजे जे माछ केनता फल मिलुचे भल मिलुचे। केते केते के 10 12 10 12 हां हां जे लाइट करो बोलो लाइक करो बोलो बहुत हमन माछा धरले बहुत भल लगे बहुत बढ़िया लागला आउ ए जिनिस मान देखो नजारा माने नेचुरल ही ना पाबो हमर माछ खायबार लागि एक्चुअली हमर एरिया के पुष्पा भलिया लोग मन एटा है बुझलो ने बागेल डैम रे जेन पेन पवन बाहरु छे और माछ भी बाहरु छे 3 केजी 4 केजी कम से कम 10 केजी भी माछ होने बाहरु छे। हेलो भाई भितरे भी एते माछ धरु छन जे देखो हमर नजारा देखि परथबो हमर से हटकी भीतर के जिकरी हमर भाई गुटे मेनू धरु छे बुझलो कि माछ धरु छे हमर एरिया एकदम सस्ता रे माछ दउ छे बुझलो कि हमर सस्ता रे दादा गुटे आछन हमर एरिया के आउ तांकर गुटे देखो नजरा गुटे यूट्यूबर ही पासे हमर बागेल डैम रो गुटे बहुत सुंदर ही पासे गुटे करूछन भाई माने भी बहुत कोऑपरेट करूछन और ब्रिज ब्रिज भी अच्छे ब्रिज संगे टिके ए आमे टिके पब्लिसिटी मैनेजमेंट के जनमा पब्लिसिटी मैनेजमेंट के लोके भी पचरा माटी के आमे कहले नि होए लोके टिके पचरा माजे लोक काम बोले बोली करी मुरबा नाम मामुटे तांगो टिके पचरा माटी के ए तमे बागेल डैम के केनता लागला? बढ़िया लगला बहुत बढ़िया माछो केनता होचे? माछ तो नहीं पाइबार ताल मिलले बहुत बढ़िया लगबा ये माछ केनता होचे? माछ बढ़िया अछि केते सस्ता रे पाइछन? 100 टका लेखा किलो किलो रे हाय हां हां हमर टेक्निकल तीनोचन आरु हमर से रोना भाई गुटे काना गुटे अछन। बागेल डैम केनता लागला? बहुत बढ़िया लागुछे वर्षा रे भिजवा लागि भल लागुछे ए माछो केनता पाइलो? माछ नहीं पावर तली वेटिंग रे अछु हम यहाँ किलो सस्ता होचे 100 टका पाउछो कि नहीं? 100 टका रे मिलु जे हमर टेक्निकल इशू के लाइक कर देबो शेयर कर देबो और सब्सक्राइब कर देबो ठीक अछि जे तमे केनता लागुचे कहो टिके बागेल डैम आसी केनता बहुत बढ़िया लागुछे भल लागला खुशी लागुचे तो बोले बारिश के समय के आपको क्या बोलते हैं हिंदी में इसलिए माछ केनता पाइलो जे केनता खुशी लागुचे के हां पूरा बहुत खुश सत कथा कहो हां पूरा बहुत खुश केते टका पाइलो एटा? हां एटा 220 के माछ पूरा पाइछि नु 200 कोटी टका के हां केजी हिसाब रे केजी हिसाब रे हां जे केनता भल लागुचे के? हां पूरा एक नंबर लागुछि पूरा केजी हिसाब रे माछ के देखा इतानु ऊपर बाहर से पूरा देखो एक नंबर माछ पेछि होला जे खुशी है हमर भाई जे सब कुछ बागेल डैम आसी तो भल लागला के? हां पूरा एक नंबर अछि पूरा हला हां 6 ए तमे बागेल डैम बुलिछो केनता लागुछि? हैं बागेल डैम आसी नमस्कार आज्ञा बागेल डैम आसी केनता लागुछि? भल लागुचे एटा
ଏ ନଜରା କେନ୍ତା ହଉଛି ତ ଭଲ ଦିଶୁଛି ଆର ସବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନଜରା ଯେନ୍ତା କି ଆମେ କେଦାରନାଥ ଗଲେ ବି ଦେଖି ନି ପାରୁ ନାଇଁ 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 ଯେ ତମେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେ হয় 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 ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଆମେ ବାଙ୍ଗେଲ ଟାଇମ୍ ଆମର ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କର ଲୋକ ବୁଲି ହେବେ କି ନି ବୁଲିବା ଯେ ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଆମକୁ ଭଲ ମାଛ ଲାଗଲା ପାଇଲେ କି ମାଛ ପାଇଲେ ହଁ ମାଛ କାଲି ପାଇଲୁ ଯେ ଆଜି କେତେ ତ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ 100 କିଲୋ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ করব শেয়ার করব ଭଲ ପାଇବ ଠିକ ଅଛି ଠିକ আর ଅଛି 100 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଏଇଟା ମିଲୁଛେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଇନୁ ହଁ, ଏଟାକେ ଆମେ ହଁ ଆଉ ଏତକି ନଜରା ଗୋଟେ ଏତକି ଭଲ ଲାଗଲା ଯେ ଆମକେ ପହଲା ସେ ମାଛ ଖାଉ नहीं ଖାଉ ବାକି ନଜରା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏରିଆ ବି ଦେଖି ଦିଅ ଭାଇ ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଛେ କ୍ୟାମେରା वाला ହଁ ଯେ ଆସ ଆସ ନା ଆଜ୍ଞା ତମ ବାଗେଲ ଟାଇମ୍ ବୁଲିଛ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ନଜରା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆମର ମୁରିବାହାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଯେ ତମକୁ ନଜରା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆର ଆগে ଅଛନ୍ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବୁଝଛନ୍ ହେନ୍ତା କେ ଆସୁନ ଯିମା ଟିକେ ଆଗକେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ଲାସ ଟେ ଖୋଲିବେ ବାଗେଲ ଟାଇମ୍ ବୁଲିଛନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବି ମାଛ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ବୁଲିଛ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣ ନଜରା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ନଜାରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନଜରା ଆଉ ଭଲ- ହଁ ବର୍ଷା ମାସେ ବୁଲବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମେ ମାଛ ନେଇ ଆଇଛୁ ଆମେ ଖୋଲାର ଖୁଲାର ହଁ କେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ବେଲେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁନ ଏତେ ଦୂରରୁ ବୁଲି ହେବା ଲାଗେ ମାଛ ତ ଘରେ ବି ହଁ ପାଇବେ ମିଳିବା ବାକି ଘରେ ବି ହଁ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଯେନ୍ ଟିକେ ଭୁରି 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 ପଡୁଛି ଯେନ୍ ତାର ନଜାରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ବାବୁନି ଟିକେ ଏବିସିଡି ପଚରାମି ହଁ ହଁ ଏବିସିଡି ଜାଣିଛ କେ ଆସ ଟିକେ ପାକେ ପାସ୍କେଟି ଆସ ଏଟା ଏଇଟା ଭଲସେ କର ହେଲା ଏବିସିଡି ଜାଣିଛ ତମର ନା ମୋ ନାଁ ଦିବ୍ୟାନ ତମେ କାହିଁ ହେଇଛ ପାକେଲ ଟାଇମ୍ ବୁଲି ହେଇଛ କେ হয় ଏବିସିଡି ଜାଣିଛ କେ হয় କହି ଦେଖ ଟିକେ এ বি সি ডি ই এফ জি এচ আই জে কে এল ओके 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 बहुत बहुत धन्यवाद बाबू तुमको आसिक मन हाथ के मिले दियो आसो ना बागेल टाइम आसिक केनता लागला आपन को ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା नजर केनता होची ପୁରା ହଁ ନଜାରାଟା ଭଲ ଅଛି ପୁରା ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଅଛି ପୁରା दादा से होय ए दादा गोटे बिजनेसमैन है टिल्ला टिल्ला रहिछ तार सा टिके फोटो टिके नमा होय କାଣା କରସନ୍ ଯେ ଭାଇ ए बैग मैनेजर अछन लागला वर्षा रे हम देखुन आपन कोऑपरेट करछु एते बारिश रे तमे खुश लागला बोले आले ଆଜ୍ଞା जे नजारा केनता लागुची ନଜାରା ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଯେହେତୁ ମାଛ ବି ବଡ ବଡଟା ବାହାରୁଛି 80 ଟଙ୍କା ହଏ। आपन आपन आले केनता लागला ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି नजारा भल लागला ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଟାରେ ଆମର ବିଜନେସମ୍ୟାନ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ତମେ ଦୁଇ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ କର କାଣା ଜାଣିବ ଯେ ଆପଣ ଦୁଇ ଲୋକ ଅଛନ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଅଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛ ଯେ ଆମର ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଇଟା ତ୍ରିଲୋଚନ ଅଛନ୍ କେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ତାଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଲାଗି ଭଲ ଯେ ନଜରା ଶୁଣ ଏ ଖରା ମାସ ତ ଦିଶେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଦେଖେ ଆମର ସେ ଖରା ପୁରା ମାସେ ବାହାର ବାହାର ହଏ। ତକ ମାଛ ପଲେଇ ଯାଇଛି ଆର ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଛ ମନେ ଧରୁଛନ୍ ଆମର ସବୁ ମାଛ ବାହାରି ଯାଇଛି ଜମିନ ରେ ପୁରା ବି ପଲଉଛି ଖଡାରେ ବି ମାଛ ଆପଣ ଟିକେ ଖାଲି ଆଡଭାଇଟ ଦେବେ ସାର୍ ବହୁତ ଦୂର କେତେ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଛନ୍ ସାର୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆମ ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଆସିଯିବେ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି